भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिररङ्गैस्तुवांशश्चनोभिः व्यशेम देवाहितं जतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नोर्बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानुं वर्षिष्ठान् देवसत्ऋषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितशिन्मुद्रमानन्तमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनौ दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया भगरिवोद्भूतं यथा निद्रया साक्षात् गुरुते प्रबोधशमये स्वात्मानमेवात्मयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मद्वस्फुटिकृतमिदमिष्मादमुष्मिन् स्तवे दैनाच्च श्रवणाददग्धमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मद्विभूतिसहितं शादीश्वरतं सदः सिद्धेतत् पुनरष्टधा परिणतं दैश्वर्यमव्याहतं वडविडपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानगदाधारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेव जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वडतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवाः गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशया चित्कनाय महेशाय वडमूलनिवासिने ओंकारभाष्यरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठदर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रद्धर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नो अवदात् शिवः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुं गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीमद्दक्षिणामूर्तये नमः।